तो हाय गाइस, जय जगन्नाथ। केमी अच्छी आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 9ଟା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ पवन भी जोर आज से बाहर को जापरिनी। घरे आज ब्लॉग करवा देखिए कौन हो चलतु। आज आमर आसब स्टिक आपण मैंने से आसिले ऑर्डर वाला आइला कोरियर वाला आपण रिसीव करी आप देखेबी। बाय मुझे रोचे आउटे देखा बाय सांग मैंने आजिकल देखी पारे केते जोर वर्षा ता सागर पवन हो चलते आम जा गोटे अंडा आड़ू तापर आप देखिए देखिपे केते जोर पवन दौर सागर केते जोर पवन केते जोर पवन दौर देखिपे केते जोर पवन दौर मो आवाज़टा ठीक से शुभुची कि ना आपण मैंने कमेंट रे कहीदेवे। केते जोर पवन दौर आप देखिपे केते जोर पवन दौर आम जा बारीपट आड़ को बारीपट कहीं मैंने देखा कौन कादुआ कादुआ आज प्रबल हो कहीं वर्षा सागर पवन जोर आपण आड़े हो कि ना कमेंट रे कहे। ताकि मुझे बारीपट पलि आसली देखिपे केते जोर पवन हो से पट आड़ को देखा आपण कौन नजर हो आपण मैंने आवाज शुणी जापारे केते जोर वर्षा हो पवन हो प्रबल जोर पवन हो सागर आम गड़िया भी टोटाल फुल हो जाइए मेघ वर्षा मुझे बारीपटे पलि आसी देखिपे आपण मैंने पटर भ्यू आपण मैंने पकड़े पटर भ्यू देखिपे भी आज मोर स्टिक आसीज स्टिक आसिले मुझे देखी चलतु यहीपटर भ्यू देखु केमती लगुच यहीपटर भ्यू आपण मैंने कमेंट रे कहीदेवे। चलतु आपण वर्षा पकड़ा जाऊे घर को। तो बाय मु रोचे घर को जाऊँ हाय सांग मैंने मैं घर को जाऊँगी। एवं कोरियर पार्टनर वाला फोन आसीगला मुझे उठेली सागे सी मत कहले कि एवं आउंटे सागर पैसा जाऊँगी आप देखेबी। कोरियर पार्टनर वाला आइले आपण देखेबी सियोर हाउ मुझे जाऊँ आप देखा। तो हाय सांग मैंने मुझे जाऊँगी कोरियर पार्टनर वाला आनी आणिक आइले ओपन कला बेले आपण देखेबी सियोर मुझे जाऊँगी एवं आणिक आसिले मुझे देखेबी सियोर। बाय रोचे आणिक आइले आपण देखेबी। हाय गाइस देखिपे मोर पार्सल आसीगला मैं ओपन कर देखा सब ओपन कर देखा। देखिपे केते जोरा पैकिंग सागर आमर ये आसीगला ये तो गाइस आप देखिपे ये आम ब्लॉगिंग स्टिक आसीगला आपको देखा देखिपे केते बढ़िया से ब्लॉगिंग स्टिकटा सागे चिप भी देती ब्लूटूथ कनेक्ट वाला मेलेट मार देखिपे हाय सांग मैंने मोर ए आसी जाता पार्सल में आपण जो देखली सागे भी ए टाइम हो गला शार्प 11टा सागर भी ए देखिपे सागे एक चिप मिली से चिप्रे ऑन ऑफ भी साउंड कमाकमी भी बढ़ा बढ़ी
ये सिस्टम दे जाइए। चलतु आम आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा एवटू आज स्टार्ट करुच्ची देखिपारे सागे आमर अच्छी चिप चिप्रे कहला बेलू बढ़िया शुभुची सागे चलतु सांग मैंने जस्ट मुझे आसीगली सागे चलतु जा बाहर आड़ को दृश्य देखापी चलतु जा बाहर को आपण मानक देखा बाहर दृश्य कैमेरा सेटिंग कर दे सारे आपण मानक सेपट आड़ को सागे चिप्टा मिली आपण देखी पार्थे चलते बाहर आड़ को बाहर जो ये आम मौसमटा देखी पार्थे आपण मैंने चिप्रे भॉइस ये अच्छी आपण मैं कहूँ बढ़िया खुशी लगुच चलते अभी जा सेपट आड़ को देखा आपण मान नज़ारा आज बढ़िया नज़ाराटा बढ़िया हम कहीं पूरा ये क्या है ये बढ़िया शुभुची कहीं ये ऑन बटन भी दे सारी आपने देखिपारे ऑनलाइन आपण मानक लास्ट वीडियो लास्ट कहि के नेला आपण मान कहि सागे भी एपड़ू चलतु जा बाहरी पटू पलि आसी ये आम गड़िया सागे भी वीडियो आमर लंबा हो पार भी स्टिक उंचा भी हो पार स्टिक मुझे उंचा कर देखा स्टिक उंचा करी देखिपारे स्टिक उंचा करदे छोट करदे कहीं भल लगुच ना सागे ये चिप्टा मिली कहवाक ये बढ़िया शुभियो बोली गोटे इयर कड अर्डर करी अर्डर कले कहीं मुझे अर्डर करी जेहेतु से अर्डर कले कौन हम ना जो भॉइस गुराक मोर मानने कहवाटा भूल हम ना भॉइस रउस पत्र मोर गाड़ी गला आसीगली मुझे एपड़ू देखिपारे मुझे पलि आई के सुंदर नज़ारा देखा सांग मैंने जाऊँ घर को तो देखिपारे से पटे मुझे घर को जाऊँगी पट आड़े मैंने तो जानते आपको सका देखी सागे बहुत पवन आज जोर दौर आपण मान आड़े मेघ वर्षा हो कि ना कमेंट रे कहीदेवे सागे भी ए और मुझे जाऊँगी घर को जाकि आपण मानक मुझे देखा और रुहतु मैं घर को जाकि आपण मानक मुझे देखा हाँ सांग मैंने मैं घर को पलि आसली सागे भी टाइम हो गला 11:10 चलतु ए मुझे जाऊँगी कम अच्छी कम सारी आपण मान सागे देखा बाय रोची अंचा बाय रोची क्या आप देखिपारे ये जो चिप्टा मत मिली पूरा बढ़िया चिप्टा मुझे चलतु आउटे पर आप देखा बाय हाय सांग मैंने मैं आसगली सागे टाइम हो गला सार गोटे चलते जा गाधे सारी आप देखा गाधवा पूर्व मुझे कही दूसरी कहीं ब्लॉग आउटे सर्ट हो गला आज पार्सल वाला देकी जाते से चिप देखु सागे भी ए स्टूडियो पूरा बनईदेली सागे देखिपारे कैमेरा सेटिंग सेटिंग हो जाए चलतु देखा सेपट भ्यू सब आप देखिपारे भ्यू सागे भी ए केमी लगुच मो मोटिवेशन चैनलटा आपण कमेंट रे जरूर कहीदेवे सागे भी आज से मो ब्लॉग स्टार्ट है रेगुलर वीडियो आसो आप समय देखिए चलतु मुझे जाऊँगी गाधे सारी गाधे सागे देखा रही था मुझे गाधे आपण सागे देखा तो हाँ सांग मैंने मुझे गाधे पलि आसली आप सागे बही सागे भी ए टाइम हो गला सर्फ 1:30 सागे भी ए मो हाथ में चिप देखिपारे केमी लगुच मो मोटिवेशन चैनल ब्लॉग मैंने कमेंट कर जरूर कहीदेवे ये सार्ट है पड़ी तापर चलतु मुझे आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा चलतु बाहर पूरा जबरदस्त पवन हो सागे भी ए जबरदस्त पवन सहित ठंडा ठंडा लगुच भी वर्षा बस कादुओ से मुझे आज घरे ब्लॉग बनैली सागे आज मोर आसी ब्लॉग आप देखिए सागे भी एंजॉय करूँ फुल मस्ती करूँ रोची मो मोटिवेशन चैनलटा ब्लॉगटा केमी लगिला ये मोर ब्लॉगटा केमी लगुच आप दिल शेयर करेगा हाँ मुझे रोची
ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ତ ଗପୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା। ଝିଅ ମାରେ ଜାନ୍ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଶୁଭା ହେଉଥିବ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ବସିଛି, ମତେ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରି ଚାର୍ଜ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି, ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବାକୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଖାଇବା, କାହିଁକି ନା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ। ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେବି ନା ଆଉ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାର୍ଜ ଯାଉଛି ବସେଇଦେବି। ଇଏ ମୋର ଚାର୍ଜ ଏଇଠି ବସେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ମୋର ଚାର୍ଜଟା ବସେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ମୋ ଚାର୍ଜର କାର୍ଡ଼ इस तरह है। ମୁଁ ଏଠି ଚାର୍ଜ ବସେଇବି। ହଉ ଦିଅ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି। ମୋ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବି ମଗେଇକି ଯାଇକି ଇଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର, ନହେଲେ ନେଇ ତ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ, ସେଇଥିରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିନା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ବି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇକି ନେଇଯିବେ, ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି ଖାଇବା ପରେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖରା ଆସିଲା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନା ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଗଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପବନ ଜୋରସୋରରେ ପବନ ହେଉଛି, ପବନ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବି। ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ଯାଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି ଖାଇବାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାରେ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓ ସରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି। ସାର୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଉନି, ସାୟଦ ଟମାଟର କଷା ହେଉଛି। ଯେ ଦେଖାଗଲା ପୁରା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଗିଆ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଦେଖାହେଉଛି ଟମାଟର କଷା ହେଉଛି। ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଇପାରିବ, ଆଳୁ ଝୋଳ ବୋଧେ ହେବ, ନହେଲେ ଟମାଟର ବହୁ କଷୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ ହଏନି ସୋମବାରରେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଟମାଟର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଖରାପ ଭାବିବେ, ଦୟାକରି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ନା, ଧୂଆଁଟା ଆଖିକି ବାସୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ହେଇଥିବ ଇଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ କହିଲା କି ଆଜି ସୋମବାର, ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନୁହଁ, ସେ ଟମାଟର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି, ବାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବି ଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ, ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି, ରହୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଚାର୍ଜରଟି ବସେଇଦେବି, ଚାର୍ଜ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲା। ତାସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବି, ଲାଇନ୍ ବସେଇକି ଆସିକି ଖାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲେ ଦେଖା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଜରୁର ସିଓର, ବାଏ। ରହୁଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ମେଘ କିମ୍ବା ଖରା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ଆଜି ପବନ ଦେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବାର ଆଜି କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ହେଇଥିବ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା
आज बहुत पवनटा दूसरी ना से ब्लॉग बनवाक कष्ट हो चिप्टा आनी चिप्टार बढ़िया पूरा सामसंग गैलेक्सी का चिप रोचे मुझे चार्ज बसई मोबाइल चार्ज बसई मुझे सागर देखा बाय रोचे चार्ज बसई मोबाइल आप देखा दहा सांग मैंने जस्ट खाई आसीगली टाइम हो गला सार गोटे दीटा से मुझे शोबी शोई सारिकी आप देखा खाइबार होता भात सागर तापर कौन भात सागर होता भात सागर काकुड़ी ता सागर होता भेंडी ता सागर होता भी तरकारी चल मुझे जाऊँ शोबी शोई सारी उठिकी आप देखा मोर गोटे सांग आज आसो सागर आज आम ब्लॉग बनवा मोर गोटे सांग आज आसिक ना आज मुझे देखा सी आसिए सी आसो कि ना ठीक ना मुझे आसिले आप जरूर देखिए जा कैमेरा से मो कैमेरामैन हम सी हाँ मुझे रोची शोकी उठिकी सागर देखा बाय रोची मैं शोकी उठिकी आप सागर निश्चित देखा बाहर प्रबल पवन होगी भी टाइम हो गला दीटा मुझे जाऊँ शोबी शोई सारी उठिकी 3:30 बेलू 3:30 जो देखी आउे बाय भाई सांग मैंने टाइम हो गला सार 4:30 जस्ट उठिली उठिकी देखिली कि जोर पवन होंगे भी टाइम बहुत हो गला जाऊँगी खेल जी रोचे काली देखा गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग वीडियो भल लगे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करदेवे रोचे बाय।